Video kita guys. Kay kita guys. So guys, mag-vlog muna ako ngayon guys. Aming punoon guys. Good morning guys. Ito yung misis ko guys oh. Ito yung mga manok ko. Saka yung sitopper. Yun. Guys. Guys. Ito ako ngayon guys. Tulit guys. Mga durian guys. Ito muna guys. Ali. Ito guys. Ito ngayon guys. Oh, mga durian. Cut ako guys. Kasi tumitingin ako kung may hinog. Guys. Ito guys oh. Vlog muna tayo guys. Guys. Ay. Buhay guys. Ito guys. Yun po guys.